یُس کَرِ گۄنٛگُل سُے کَرِ کرٛاو یُس کَرِ گۄنٛگُل سُے کَرِ کرٛاو یُس کَرِ گۄنٛگُل سُے کَرِ کرٛاو. السلام علیکم ناظرین. یُس کَرِ گۄنٛگُل سُے کَرِ کرٛاو پروگرامس منٛز چھُ تُہُنٛد وسہِ ونجہِ خٲر مقدم. ناظرین یہ پروگرام چھُ جموں کشمیر کسان بورڈ تہٕ دوٗردرشن کہِ وساتت پیش سپدان. ناظرین تۄہہِ پاوو ژےٚ زِ ییٚمہِ پروگرامُک مُدا تہٕ مقصد چھُ یہِ آسان زِ أسۍ کرناوو تۄہہِ مختلف سرکٲری سکیٖمن نِش زٲنیاب تہٕ کرناوو تِمن افرادن سۭتۍ مُلاقات یِم یِمن سکیٖمن ہُنٛد فٲیدٕ تُلِتھ نہ صرف پانہٕ روزگار حٲصِل کران چھِ بلکہِ چھِ دوٚیمٮ۪ن تہِ روزگار فراہم کران. تُہۍ روٗزِو وٕچھان پنُن پروگرام یُس کَرِ گۄنٛگُل سُے کَرِ کرٛاو. ناظرین ونکیٚنس چھِ أسۍ ورمُلۍ ضلعہٕ کِس کھنپٹ سِنٛگھ پوٗر علاقس منٛز موٗجوٗد. ییٚتہِ کینٛژھو مستوٗراتو اِکوٹہٕ رٔلِتھ مُختٔلِف سبزی فصل وۄپدومُت چھُ تہٕ ییٚتہِ تِم پنُن روزگار حٲصِل کران چھِ. تِمن سۭتۍ کتھ کرنہٕ برٛونٛہہ گۄڈٕ وٕچھو یہِ فِلمہِ ہنا. اکھ عام کہاوت چھےٚ زِ جماعت گٔیہِ کرامات تِکیازِ ییٚلہِ واریاہ نفر أکِس آلوس تحت کانٛہہ تہِ کٲم کرنہٕ نیران چھِ تِمن چھِ کامیٲبی باقی یِوان. اتھ پس منظرس منٛز ییٚلہِ أسۍ موجوٗدٕ زمانس اندر سیلف ہیلپ گروپ بناونٕچ کتھ چھِ کران یہِ مثال چھِ اکھ حقیٖقت باسان. پٔتمٮ۪ن دۄہن اوس سون کیمرا ٹیٖم ہارترٹ سِنٛگھ پوٗر پٹن گوٚمُت. اتہِ سپُد اسہِ أکِس یِتھسٕے سیلف ہیلپ گروپس سۭتۍ مُلاقات یتھ منٛز 12 پرِمژٕ لیٖچھمژٕ خوتوٗنہٕ شٲمِل چھےٚ. یِمو خوتوٗنو چھُ پننِس اتھ سیلف ہیلپ گروپس سُکھناگ سیلف ہیلپ گروپ ناو تھوومُت تہٕ یِمو خوتوٗنو چھُ سرکٲرۍ نوکری ژھانڈنہٕ بجایہِ پننہِ روزگار باپتھ اکھ تِژھ وتھ کتھ تلاش کٔرمٕژ یۄسہٕ سٮ۪ٹھاہ قٲبلِ تعریٖف چھےٚ. یِمو خوتوٗنو چھےٚ محکمے ایگریکلچرس نِشہِ رہنُمٲیی حٲصِل کٔرِتھ سبزین ہٕنٛز کاشت کرنہٕ باپتھ سبسڈی پٮ۪ٹھ امہِ مقصدٕ ضروٗری سازو سامان تہٕ بیٲلۍ بیترِ حٲصِل کٔرمٕتۍ تہٕ آز چھےٚ یِمو خوتوٗنہٕ اکھ کامیاب تجربہٕ کرنہٕ باپتھ پانہٕ پنُن روزگار امہِ سبزی وۄپداونٕکہِ کارٕ سۭتۍ کماوان. یِمن خوتوٗنن ہُنٛد یہِ سبزی باغ چھُ آز رنگا رنگ سبزیو سۭتۍ بٔرِتھ تہٕ تِمن چھےٚ یہِ کامیاب تجربہٕ کرنس پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ مسرت تہٕ شادمٲنی. امہِ سیلف ہیلپ گروپٕچ گروپ لیڈر چھےٚ پننہِ امہِ تجربہٕ کہِ حوالہٕ ونان زِ أسۍ چھِ ایگریکلچر محکمٕکۍ سٮ۪ٹھاہ مشکوٗر یِمو اسہِ یہِ اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ پروجیکٹ شروٗع کرنہٕ باپتھ مُنٲسِب مٲلی معاونت تہٕ ٹیکنیکی زانکٲری فراہم کٔر. ناظرین وٕچھان چھِ کہِ یہِ سبزی چھِ تۄہہِ وۄپدٲومٕژ مختلف قٕسمٕچ سبزی ٲس یہِ آیڈیا کِتھ کٔنۍ آو تۄہہِ کہِ أسۍ کرو یہِ سٹارٹ حظ. أسۍ حظ ٲسۍ اوٚتَتھ تانٮ۪تھ بیکار اَسہِ چھِ زٔمیٖنَس 10-13 کنال یپٲرۍ کِنٮ۪تھ تہٕ أسۍ ٲسۍ بِہِتھ أسۍ ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ کٲمہ کران أسۍ ٲسۍ خانٛدارَس آسان رۄپیَن 10 یہِ محتاج. اَسہِ کٔر کٲم اَسہِ آیہِ یِم ایگرِکلچر وٲلۍ یِمو دوٚپ أسۍ دِمو تۄہہِ یہِ یِتھ پٲٹھۍ تہٕ تُہۍ کٔرِو یہِ کٲم. یِمو دیُت اَسہِ واریاہ کینٛہہ مدد کیازکہِ أسۍ چھِ پانے کماوان چھِ أسۍ چھِ کران کٲم أسۍ چھِ پتہٕ یوٗرۍ یِوان اَسہِ سبزی وٲلۍ ہیٚنہِ. اَسہِ آو واریاہ کینٛہہ فٲیدٕ کیازکہِ اَسہِ ٲس آبٕچ تہِ تنگی اَسہِ ٲس واریاہ آبٕچ قِلت کیازکہِ اَسہِ دِژ یِمو آب تہِ دیُت یِمو اَسہِ سٲلِم کہِ دیُت اَسہِ یِمو اَسہِ واریاہ کینٛہہ فٲیدٕ مِلیو اَسہِ اَمہِ سۭتۍ. اَسہِ حظ چھِ گروپس منٛز کۭژاہ مستوٗرات آسان تۄہہِ. أسۍ حظ چھِ 12 کورِ حظ. اَسہِ چھِ واریاہ کینٛہہ فٲیدٕ حظ مِلیو اَسہِ سانہِ سۭتۍ مِلیو باقین تہِ فٲیدٕ. اَسہِ حظ چھِ یِم نظرِ تہِ یِوان تہٕ یِم چھِ رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ یِوان نظرِ یِم چھِ ہاوان تہِ اَسہِ یِتھ کٔنۍ کٔرِو کٲم کِتھ کٔنۍ تُلِو کِتھ کٔنۍ وۄپدٲیِو کِتھ کٔنۍ کٔرِو اَتھ دوا پوٗشی تہِ. یِم چھِ اَسہِ دِوان تہِ اورٕ یہِ بیول ویول چھِ دِوان اَسہِ أسۍ چھِ پتہٕ تِتھٕے کٔنٮ۪تھ پکان. وننُک مقصد چھُ کہِ یہِ زٔمیٖن اوس اکہِ وقتہٕ اکھ بیکار زٔمیٖن یتھ پٮ۪ٹھ اوس نہٕ کاشت واشتہٕ گژھان کِہینۍ. پتہٕ آو تۄہہِ دٮ۪ماغس منٛز آیڈیا کہِ پتہٕ گٔیو تُہۍ محکمے ایگریکلچرس نِش تہٕ کم چیٖز دِتۍ تۄہہِ محکمے ایگریکلچرن. تِمو حظ دِتۍ اَسہِ واریاہ کینٛہہ فٲیدٕ اَسہِ کیازکہِ اَسہِ اوس بیول آسان اَسہِ اوس آسان بیول یہِ کارِ ہُنٛد بیول کِہیٖنۍ حظ. اَسہِ ٲسۍ یِم بیول تہِ اَنان یوٗرۍ ٲسۍ اَنان أسۍ ٲسۍ گرِ پننہِ وۄپداوان پتہٕ ٲسۍ نظرِ تہِ یِوان کِتھ کٔنۍ کیاہ چھِ یہِ زٔمیٖنس منٛز وۄپداوُن پتہٕ ٲسۍ أسۍ تَمے طریٖقہٕ أسۍ لاگان حظ. پتہٕ ٲسۍ یِوان تہٕ ٹایمہٕ پتہٕ ٹایمہٕ یِتھ کٔنۍ مان ژٕ فصل کِتھ کٔنۍ گوٚو تیار اَتھ کۄس دوا پوٗشی یی کرنہٕ پتہٕ ٲسۍ سُے دوا تہٕ أسۍ کران استعمال اَتھ حظ اَصٕل پٲٹھۍ. اَسہِ آیہِ کہِ واریاہ کینٛہہ فٲیدٕ کیازکہِ نیٚبرٕ آو سہلاب تہِ کیازکہِ اَسہِ وۄپدٲو پنٕنۍ سبزی کیازکہِ یورٕ سۭتۍ بچے أسۍ باقٕے لوٗکھ تہِ حظ بچے اَسہِ.
اچھا تُہۍ ؤنۍتو مےٚ کہِ یَتھ دوران مطلب وٕنکٮ۪نَس چھُ تۄہہِ کاشتہٕ کوٚرمُت سبزی اَمہِ خٲطرٕ چھُوا تۄہہِ محکمہ ایگرِکلچرُک ٹیٖم تۄہہِ نِش یِوان وقتہٕ وقتہٕ تۄہہِ ما چھو کینٛہہ ضروٗرت تۄہہِ کم چیٖز چھُ تۄہہِ دِوان سُہ حظ اَسہِ حظ چھِ تِم یِوان تِم حظ چھِ پرٛٮ۪تھ ؤری یِوان کیٛازِکہِ پھُل گوٗپی یِم حظ دِوان کُلۍ حظ دِوان سٲلِنٛگ دِوان حظ ٹماٹر کُلۍ حظ دِوان مان ژٕ یہِ ٹایمَس فصل آسہِ فصلٕچ ضروٗرت آسہِ سُہ چھُ دِوان مُکمل پٲٹھۍ حظ ٹایمہٕ پتہٕ آبُک اِنتظام کیٛاہ چھُ آمُت کرنہٕ ییٚتہِ تۄہہِ یہِ سگ وگ دِوان چھُ زٔمیٖن یِتھ کٔنۍ فٲیدٕ حظ آو اَسہِ آبُک کیٛازِکہِ یِمو حظ دِتۍ اَسہِ ہُم تِم چھُکۍ حظ پایپہٕ حظ دِژَکھ ہر کُنہِ کھیتن منٛز حظ لگایکھ پایپہٕ اَصٕل پٲٹھۍ کیٛازِکہِ اَسہِ حظ آو واریاہ کینٛہہ فٲیدٕ آز چھِ اَمہِ موٗجوٗب اَسہِ یِم بنٛد تھٲومٕتۍ کیٛازِکہِ آز چھِ سبزی تیار بیٚیہِ چھِ مرژٕوانٛگن اگر أسۍ آبہٕ پوٗشی کرو یِمن کُلٮ۪ن سُہ چھِ ہٮ۪کان ۂرِتھ حظ آبہٕ سۭتۍ بیٚیہِ چھِ آز واریاہ کینٛہہ مان ژٕ أسۍ کران کٲم کہِ فصل تُلنٕچ کٲم حظ تہٕ اَسہِ چھِ اسی لیے کوٚرمُت یہِ آب آز بنٛد نتہٕ چھِ اَسہِ واریاہ فٲیدٕ آمُت اَمہِ آبہٕ سۭتۍ پایپہٕ ہر کُنہِ کُلِس سۭتۍ اَسہِ حظ چھِ واریاہ کینٛہہ فٲیدٕ کم کم قٕسمٕچہِ سبزی چھِو تُہۍ وۄپداوان ییٚتہِ ٹماٹر حظ وانٛگن حظ اَلہٕ حظ پھُل گوٗپی حظ بنٛد گوٗپی حظ لٲر حظ اَلہٕ یہِ حظ یہِ ٲلوٕ حظ مرژٕوانٛگن حظ گنٛڈٕ حظ ہر کینٛہہ فصل حظ یہِ ویرایٹی چھِ سۄ حظ بیٖن حظ اگر أسۍ آمدنی ہٕنٛز کتھ کرو کۭژاہ آمدنی آسہِ تۄہہِ حٲصِل سپدان اَتھ سبزی نِش حظ اَتھ منٛز حظ چھِ واریاہ آمدنی حظ سپدان حظ کوٗتاہ آسہِ کانٛہہ رقم ؤنۍتو أسۍ حظ چھِ مان ژٕ رٮ۪تس اگر أسۍ کرو کٲم سبزی کرو جمع اَسہِ حظ چھِ رۄپیس 10-12 ساس گژھان الگ کُن حظ جمع اچھا مطلب تۄہہِ 12 نفرن أکِس نفرس چھُ 12 ساس رۄپیہِ یِوان تۄہہِ نفع اہن حظ آ أکِس نفرس حظ اَصٕل پٲٹھۍ خرچہِ ورچہِ وٲلِتھ خرچہٕ ورچہٕ وٲلِتھ حظ اَسہِ حظ چھِ گژھان کٲم اَسہِ پیٚو اوترٕ حظ گٔے 150 رۄپیہِ ٹماٹر کِلوٗ حظ تَتھ منٛز تہِ آسہِ واریاہ حظ فٲیدٕ تیوٗتاہ فٲیدٕ چھِنہٕ اَسہِ باغن یِوان کِہیٖنۍ نہٕ کہِ باغن حظ چھِ مٔہرۍ ؤتھۍمٕتۍ کیٛازِکہِ اَسہِ باسیو کہِ یۄس سبزی منٛز آو واریاہ فٲیدٕ اَسہِ چھِ کُلۍ أسۍ چھِ ہٮ۪کان أسۍ چھِ وَنان أسۍ کڑو تِم تہِ منٛز أسۍ کرو یِہوٚے سبزی کٲم اچھا مٔنٛزۍ چھِ پیٚوان دوا پٲشی ہِنٛز ضروٗرت یا دَوہٕچ ضروٗرت چھِ پیٚوان کیٛاہ تَمہِ وِزِ چھا تۄہہِ محکمہٕ کران کانٛہہ مدد اہن حظ آ اَسہِ چھِ یِوان ایگرِکلچر وٲلۍ یور نظرِ أسۍ چھِ تِمن وَنان اَصٕل پٲٹھۍ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ اَسہِ حظ چھِ یِمن کیٚمۍ لٔگۍمٕتۍ اَسہِ کیٛاہ دوا چھِ اَتھ اَنُن یِم حظ چھِ اَسہِ وَنان تہٕ بس أسۍ حظ چھِ اَنان سُہ دوا یا یِم حظ چھِ دِوان دوا أسۍ چھِ کران کٲم أسۍ حظ چھِ کران دوا پوٗشی اَتھ پتہٕ برابر مُکمل پٲٹھۍ پتہٕ حظ چھِ 1-2 دۄہ گژھان تہٕ سُہ حظ چھِ گژھان غٲبٕے حظ یِم حظ چھِ اَسہِ دوا تہِ دِوان اچھا یِہُنٛد ٹیٖم چھُ تُہۍ یور یِوان بار بار رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ حظ فی رٮ۪تہٕ حظ یِوان نظر دِنۍ یِم حظ چھِ پنٕنۍ پٲٹھۍ تہِ ٹٮ۪سٹ کران واریاہ کُس فصل کَمہِ آیہِ چھِ کیٛاہ چھِ اگر فصلس منٛز کینٛہہ خرٲبی چھِ آسان یِم چھِ وَنان فصلس چھِ یہِ خرٲبی حظ پتہٕ چھِ تَتھ بارِکس دوا تہِ پتہٕ وَنان کُس دوا کیٛاہ لگہِ کُس ٹایمس کیٛاہ دوا لگہِ حظ اچھا وۄنۍ ؤنۍتو تُہۍ نیران سانٮ۪ن ناظریٖنن یِم سٲنۍ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ باقٕے سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ یا سٲنۍ نوجوان چھِ تِم تہِ کرہن تِمن تہِ آسیا گرس منٛز زٔمیٖن بیکار زٔمیٖن تِم تہِ کرہن یِتھے کٔنٮ۪تھ تہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ میسیجا تہِ تِمن ؤنۍتو بہٕ حظ چھَس سارنٕے کران أپیٖل کیٛازِکہِ یِمن گرس منٛز زٔمیٖن بیکار چھُ سُہ تٔمِس پزِ کیٛازِکہِ مُکمل کیٛازِکہِ پنٕنٮ۪ن گرٕ واجنٮ۪ن وَنُن محنت کٔرِو مردس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ پتہٕ پیٚوان ضروٗری مردس وَنان ہے مےٚ دِ سا رۄپے کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ أسۍ چھِ پانے پنُن خرٕچ وۄپداوان کیٛازِکہِ أسۍ چھِ پنٕنۍ شُرۍ چھِ شُرٮ۪ن چھِ پنُن فیٖس دِوان پانس آسان رۄپیہِ 10 ضوٚرتھ تِم تہِ چھِ لاگان أسۍ پانس تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ آو واریاہ کینٛہہ فٲیدٕ حظ اَسہِ ایگرِکلچر سۭتۍ چلو شُکریہ اَسہِ سۭتۍ کَتھ کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ ناظریٖن تۄہہِ وٕچھو کہِ وٕنکیٚنس چھِ أسۍ برابر حظ ورمُلۍ ضلعہٕ کِس سِنگپوٗر کھنپٹ علاقس منٛز موٗجوٗد ییٚتہِ اَسہِ کینٛژن مستوٗراتن ہٕنٛز کَتھ کٔر تہٕ یِمو چھُ کینٛژھو مستوٗراتو اکھ سیلف ہیلپ گرُپ اکھ بنوومُت حظ یَتھ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ سۭتۍ یِم اَتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کاشتٕکٲری کٔرِتھ مُختٔلِف سبزی وۄپداوان چھِ تہٕ پنُن روزگار حٲصِل کران چھُ ناظریٖن ییٚمہِ پروگرامُک مُدا تہٕ مقصد تہِ چھُ یی کہِ أسۍ واتناوو تۄہہِ تامَتھ تہٕ مُختٔلِف سرکٲری سکیٖمہٕ تاکہِ سون پوٚرمُت لیوٗکھمُت بے روزگار نوجوان یا سٲنۍ ماجہِ بیٚنہِ تِم تُلن تِمن سکیٖمن ہُنٛد فٲیدٕ تہٕ کرن روزگار حٲصِل تہٕ کرن پنٕنۍ آمدنی منٛز اضافہٕ ایگریکلچر سب ڈویژن پٹن چھُ شُمٲلی کشمیرُک اکھ سُہ علاقہٕ ییٚتہِ فی الوقت زرعی سرگرمین ہُنٛد اکھ وسیع زال بہراونہٕ آمُت چھُ اتھ زرعی سب ڈویژنس منٛز چھِ ترقی پسند کاشتکار مختلف قٕسمن ہٕنٛز سبزی وۄپداونہٕ باپتھ نہ صرف محکمہ ایگریکلچر کہِ مٲلی مدتہٕ سۭتۍ پالی گرین ہاؤس قٲیِم کرنس منٛز پیش بلکہِ چھُ مُتعلقہٕ محکمہٕ یِمن زٔمیٖندارن درکار ٹیکنیکی زان تہِ فراہم کران مذکوٗرٕ زرعی سب ڈویژنل ایگریکلچر افسر ظہوٗر مقبوٗل وانی صٲبُن وَنُن چھُ زِ پٹن زرعی سب ڈویژن منٛز چھُ تِہنٛدِ محکمہٕ طرفہٕ خٲہِش مند زٔمیٖندارن مُختٔلِف سکیٖمن تحت سبسڈی پٮ۪ٹھ آلاتہِ کُشا ورزی ہائی برڈ بیٲلۍ پالی گرین ہاؤس تہٕ دوٚیِم
ضروری زرعی زازو سامان مالی ہنہ باپت مالی امداد تہ فراہم کرنے یوان. سبزی انڈر چھ واریاہ زمین ایون کینٛہہ آرچڈ لینڈ اوس سُہ تہِ چھُ کنورٹ کران سبزین منٛز. سبزی منٛز چونکہ پٔتِم 2-3 ؤری وٲتۍ سبزین منٛز چھُ واریاہ اصل مارکیٹ یِوان. یہِ چھُ کیش کراپ یِوان ماننہٕ. بیٚیہِ چھِ أسۍ یُس فروٗٹ کراپ اوس یہِ چھُ ؤریَس اکھ یِوان مگر یتھ چھِ 4-5-3 کراپ 4 کراپ مِنِمم وۄتھان سبزی منٛز. بیٚیہِ چونکہ یُس ایریا چھُ اَسہِ سنگپورہ یہِ چھُ سرینگرس واریاہ نزدیٖک. یہِ چھُ بنیومُت کیچمنٹ ایریا. ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ صبحٲے حظ واریاہ سبزی گژھان آٹوَن منٛز لوڈ کیریرن منٛز. اَمہِ خٲطرٕ چھِ ییٚتہِ واریاہ سکوپ. بیٚیہِ اَسہِ چھُ یہِ متی پورہ ایریا چھُ اَسہِ بیٛاکھ تَتہِ چھِ اَسہِ آرگینِک وِلیج نِمُت. بیٚیہِ چھُ اَسہِ ییٚتہِ واریاہ پروٹیکٹڈ کلٹِویشن یَتھ وَنان چھِ أسۍ پالہِ ہاوُس وَنان چھِ. تَتھ منٛز چھِ اَسہِ واریاہ حظ لگ بگ 10-15 یِم حظ سٹرکچر سۭتۍ کھڑا کٔرمٕتۍ. یِم اگر چوٗنکہِ نیٚبرٕ کَنۍ موسم خراب چھُ آسان مگر تَتھ منٛز چھِ أسۍ کنٹرولڈ کنڈِشنس منٛز سِڈلِنٛگس پرٛوڈوٗس کران. اَسہِ چھُ ییٚتہِ اکھ حظ علاقہٕ اکھ چھُ اَسہِ ییٚتہِ سٔدربل. تَتہِ چھُ اَسہِ لگ بگ حظ 30-40 کنالن منٛز حظ وٕنکیٚنس ویجٹیبل کلسٹر چلان. تَتہِ چھِ تِم واریاہ سبزی وۄپداوان حظ. واریاہ مطلب سکسس سٹوری چھِ تَتہِ. اِوٕن تَتہِ چھِ گژھان گاندربل کۄپوارا کرنا تہٕ بیٚیہِ سرینگر کٮ۪ن علاقن منٛز چھِ تِم کران سبزی پنٕنۍ سیل یا سِڈلِنٛگس وٕنکیٚنس فلحال مشہوٗر حظ سٲرسٕے گنڈ سِڈلِنٛگ خاص کر. تہٕ تَمہِ موٗجوٗب چھُ مطلب دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ یَتھ واریاہ سکوپ حظ بڑان خاص کر سبزین کُنتھ حظ مین کراپس سۭتۍ سۭتۍ. ظہوٗر صٲب معاونتٕچ کتھ کرو کہِ محکمہ ایگریکلچر طرفہٕ کم معاونت چھِ یِوان فراہم کرنہٕ سانٮ۪ن یِمن کاشتکارن تہٕ سانٮ۪ن اَسہِ چھِ ناظریٖنن. ڈِفرنٹ سکیٖم حظ. ویجٹیبلس منٛز چھِ اَسہِ 3 سکیٖم حظ چلان. اکھ سکیٖم چھِ اَسہِ ویجٹیبل ایکسپینشن سکیٖم یَتھ منٛز أسۍ دِوان چھِ سپایسز میڈِسنل پلانٹس. اَتھ منٛز چھِ أسۍ اسسٹنس دِوان. بیٚیہِ چھِ أسۍ پوٹیٹو کلٹِویشنس منٛز اسسٹنس حظ دِوان. بیٚیہِ چھِ اَسہِ ہایبرڈز اینڈ ایگزاٹِک پلانٹس اَتھ منٛز تہِ چھِ أسۍ اسسٹنس دِوان. پرٛٮ۪تھ کُنہِ چھِ 50% مِنِمم 50% اسسٹنس چھِ سیٖڈن پٮ۪ٹھ دِوان أسۍ. بیٚیہِ پٕلس چھِ أسۍ تَمہِ پتہٕ چھِ اَسہِ مشیٖنری آیٹمز حظ. ٹریکٹر ٹِلر ویٖڈر برش کٹر بیٚیہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یِم تہِ آلات چھِ یِمن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ سبسڈی حظ دِوان. مِنِمم 50% سبسڈی چھِ أسۍ کران تِمن منٛز حظ. تہٕ پٔتمہِ ؤری دِژ اَسہِ 78 lakh rupees سبسڈی حظ آن ڈِفرنٹ کمپوننٹس. وٕنکیٚنس چھُ أسۍ نوٚو سیٖزن گوٚو اَسہِ سٹارٹ حظ. وُنیُک تامتھ کٔر اَسہِ لگ بگ 18 لچھن رۄپین حظ اسسٹنس پرووایڈ آن آل مطلب سیٖڈس سیڈلِنٛگس پلس مشیٖنری آیٹمز. اَتھ منٛز چھِ یِوان اِرِگیشن پمپس تہِ. تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ یُس یہِ چھُ اَسہِ ایسپریشنل بلاک سنگپورہ یَتھ منٛز چھِ اَسہِ مٔزیٖد یِہُس حظ 8,40,000 آمٕتۍ اِشوٗ کرنس. تَتھ منٛز چھِ اَسہِ 4 ہاے ٹیک نِمٕتۍ پالہِ ہاے ٹیک نِمٕتۍ. تہٕ تِم تہِ چھِ اَسہِ آیڈینٹِفاے حظ کٔرِتھ تھٲمٕتۍ ایز سون ایز اَسہِ گژھِ ایواڈ یہِ ایماوُنٹ گژھِ اَسہِ اِشوٗ تہٕ أسۍ لاگو تَتھ تہِ کٲم حظ. ظہوٗر صٲب اَسہِ ؤنۍتو کہِ یِم پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ سٲنۍ نوجوان چھِ یِم پنٕنٮ۪ن گرن منٛز چھِ یِم روزگار کِس تلاشس منٛز چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ کیاہ میسیج چھِ تہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ کم سکیٖمہٕ چھِ محکمہ ایگریکلچرس منٛز. اَسہِ نِش چھِ واریاہ سکیٖم حظ. اگر تِمن زٔمیٖن چھِ یا تِم 2-3 نوجوان پانہٕ ؤنۍ پوٗل کرن زٔمیٖن تیٚلہِ چھِ اَسہِ تِم ہٮ۪کو أسۍ ویجٹیبل سیڈلِنٛگس منٛز حظ مدد کٔرِتھ. یا أسۍ ہٮ۪کو تِمن پروٹیکٹڈ کلٹِویشن یَتھ منٛز أسۍ پالہِ ہاوُس یا ہاے ٹیک پالہِ ہاوسز اِشوٗ چھِ کران. یا اگر نہٕ تِمن زٔمیٖن چھُ کِہینۍ یا واریاہ کم زٔمیٖن چھُ أسۍ ہٮ۪کو تِمن حظ یُس اَسہِ بی کیٖپنگ منٛز چھِ اَسہِ اکھ کمپوننٹ حظ بی کیٖپنگ کُن یا مشروٗم کلٹِویشنس منٛز ہٮ۪کو کھٔیِتھ. یا اِوٕن کینٛہہ نوجوان چھِ اَسہِ نِش یِوان حظ تِم چھِ ٹریکٹر ٹِلر نِوان پتہٕ چھِ تِم کسٹنگ ہایرِنٛگ حظ تَتھ کران کِراے پٮ۪ٹھ چھِ حظ کٲنٛسہِ ہُنٛد زٔمیٖن وایان تہٕ تَتھ منٛز تِمن پونٛسہٕ مِلان حظ. سُہ تہِ چھُ واریاہ لڑکو حظ ییٚتہِ ایڈاپٹ حظ کوٚرمُت مشیٖنری ایڈاپٹ کوٚرمُت. بیٚیہِ چھِ اَسہِ مطلب ییٚتہِ چھِ اَسہِ ؤرمہِ کمپوسٹ یوٗنٹٕس حظ کٔرۍ دِتۍ کمرشل لیولہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ وٕنکیٚنس حظ ییٚتہِ اَسہِ لولی پورہ چھِ اَسہِ زوٗن یا ییٚتہِ چھِ اَسہِ شِرپورہ پٹن تَتہِ چھِ کینٛہہ جوان حظ تِم چھِ ؤرمہِ کمپوسٹ کران پرٛوڈوٗس تَتہِ. تَتھ چھِ باضٲبطہٕ تِمن رجسٹریشن کٔرمٕژ واریاہن محکمن تِم سپلاے حظ کران. بیٚیہِ چھُس بہٕ تمامن جوانن حظ یِم یَتھ خاص کر پٹن ایریاہس منٛز کران تِمن آسہِ کینٛہہ مسلہٕ تِم یِن حظ. أسۍ چھِ آسان سٲنۍ یِم فیٖلڈ آفسٲرٕز چھِ یِم چھِ رایٹ فرام پنچایت لیولہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ AE حظ پتہٕ چھِ اَسہِ JE حظ آسان سٲنۍ زونل آفسٲرٕز چھِ آسان. سون اِنپُٹٕس وِنٛگ چھِ الگ حظ یِم سیٖڈٕز سپلاے چھِ کران. یِمن نِش یِن یِم پنٕنۍ مسلہٕ ہٮ۪تھ یا کُنہِ ساتہٕ چھِ کراپس کانٛہہ ڈِزیٖز آسان کانٛہہ ڈِزیٖز اِنفیسٹیشن چھِ آسان یا کانٛہہ بیٚیہِ کانٛہہ چھُ آسان کانٛہہ چیٖز تِم ٲسِن یِوان اَسہِ نِش یِمن سیمپل. اَسہِ چھِ پنٕنۍ حظ ویب سایٹ تہِ تھٲومٕژ حظ تہٕ تِم چھِ اَسہِ اگر تِم اَسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ تَمِکۍ سپیسمین چھِ تراوان أسۍ چھِ اِمِجیٹلی حظ اگر اَسہِ تَتھ منٛز پتہ آسہِ أسۍ چھِ تَمے ساتہٕ دِوان تِمن یا چھِ أسۍ یونیورسٹی KVK یس أسۍ رجوٗع کران تہٕ وِدِن نو ٹایم یا وِدِن 1 and 2 hours چھِ أسۍ یِمن حظ کران تَتھ منٛز حظ یہِ ایسسٹنس یِمن کیاہ پَزِ کنٹرول میجر. شُکریہ اَسہِ سان کَتھ کرنہٕ خٲطرٕ ظہوٗر صٲب. تہٕ ناظریٖن یِم ٲسۍ سب ڈِوِجنل ایگریکلچر آفیسر پٹن ظہوٗر مقبوٗل وانی صٲب یِمو مُختٔلِف سکیٖمن مُتعلِق سانٮ۪ن نوجوانن اکھ پیغام دیُت. تہٕ ناظریٖن ییٚمہِ پروگرامُک مُدا تہٕ مقصد تہِ چھُ یی کہِ أسۍ واتناوو تۄہہِ تامَتھ مُختٔلِف سرکٲری سکیٖمن ہُنٛد زانکٲری تاکہِ سون پوٚرمُت لیوٗکھمُت نوجوان یُس بے روزگار نوجوان چھُ یُس روزگار کِس تلاشس منٛز یی چھُ سُہ یی برونٛہہ کُن تہٕ یِمن سکیٖمن ہُنٛد تُلہِ فٲیدٕ. تُہۍ روٗزِو وٕچھان پنُن پروگرام یُس کرِ گونگُل سُے کرِ گرٛاو.
یس کر گونگل سُے کر کرٛاو پروگرام چھُ جٲری گۄڈٕ نِمو یہِ اکھ زانکٲری وقف. ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے آغاز نے جموں کشمیر میں پائیدار اور لابھدایک کرشی میں ایک نئی صوبہ کی شروعات کی ہے. یہ پروگرام ایگریکلچر، ہارٹی کلچر اور پشو پالن سے جڑے ہر شعبے میں انتہائی ضروری اور پریکٹیکل حل فراہم کرتا ہے، جن سے یوٹی میں بے مثال ترقی کی امید ہے. پروگرام کے 29 پروجیکٹس میں سے ایک ڈیری ڈیولپمنٹ ہے. اس پروجیکٹ کو جموں کشمیر کے ڈیری سیکٹر کو بہتر انفراسٹرکچر، مویشیوں میں نسل سدھار، دودھ کی پیداوار میں اضافہ، ویلیو چین کے قیام اور گاؤں کی سطح پر پروسیسنگ کی سہولیت کے ذریعے خود کفیل اور ایک مضبوط اکانومی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. چلیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں اس پروجیکٹ سے کسانوں کو آنے والے فائدے پر. اس پروجیکٹ سے 15,700 نئے روزگار سرجت ہوں گے اور 6.5 لاکھ کسانوں کو فائدہ ملے گا. اس پروجیکٹ میں بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز کمپوننٹس ہیں جن سے کسانوں کو بے حد فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہائی جینیٹک میرٹ اور سیکس سیمن کی سبسڈائز ریٹس پہ دستیابی. اس سے نہ ہی صرف ہمارے ہاں جانوروں کی پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی میں بڑھاوا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ 3800 سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. اس پروجیکٹ میں 800 نئے اے آئی ورکرز اور 600 اے ہیلپ ورکرز کو جوڑا جائے گا. ہر ایک اے آئی ورکر کو 50,000 روپے تک کا اے آئی اکوپمنٹ، ساتھ ہی ساتھ ان کی ٹریننگ پہ 30,000 روپے خرچہ کیا جائے گا اور ان سب کو اے آئی کنسپشن اور برتھ پہ 100 روپے کا معاوضہ بھی دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ راشن بیلنسنگ پہ بھی ان کو 50 روپے کا معاوضہ ملے گا. اس سے نہ ہی صرف روزگار بڑھے گا، ساتھ ہی ساتھ ہماری سروسز ہر جگہ ہر کونے میں پہنچ جائیں گی اور 6 لاکھ ادھک اے آئی کیے جائیں گے. 50 گایوں کے 120 بریڈ ملٹیپلیکیشن فارمز یا 200 گایوں کے 30 بریڈ ملٹیپلیکیشن فارمز قائم کرنے کا منصوبہ ہے. لاکھ سے لے کر 200 لاکھ روپے تک کی فائنینشیل اسسٹنس حاصل کی جا سکتی ہے. اس سے کسان ہیفر، دودھ بھی پیدا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 400 سیٹلائٹ ہیفر ریئرنگ یونٹ سیٹ اپ کرنے کا بھی منصوبہ ہے، جس میں کسان 20 بچیوں کے پالن پوشن کے لیے 10 لاکھ روپے تک کی سہایتا حاصل کر سکتے ہیں. اس قدم سے ہر سال ہم 8,000 سے زیادہ اعلیٰ نسل کی گائے پیدا کر پائیں گے اور 1200 سے زیادہ لوگوں کو روزگار کے نئے اوسر بھی ملیں گے. اس پروجیکٹ میں ایف پی اوز اور سیلف ہیلپ گروپ سے جڑے کسانوں کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے. یہ گروپس ملک چلنگ کی فیسلٹی کے قیام کے لیے 21 لاکھ روپے تک کی امداد حاصل کر سکتے ہیں. اس قدم سے ایس ایچ جی ایف بی او سے جڑے 1.5 لاکھ سے زیادہ ممبرز کو فائدہ ہونے والا ہے. ساتھ ہی ساتھ 3,000 سے زیادہ لوگوں کو ڈائریکٹ روزگار بھی ملنے کی امید ہے. ایف پی اوز اور ایس ایچ جی 100 ملک ویلیو ایڈیشن سٹارٹ اپس کے لیے 25 لاکھ روپے تک کی امداد حاصل کر سکتے ہیں. اس قدم سے نہ صرف 18,000 میٹرک ٹن دودھ آرگنائز سیکٹر میں جائے گا، بلکہ لوکل پروڈکٹس جیسے کلاڑی، کھووا وغیرہ کو بھی فروغ ملے گا. ساتھ ہی ساتھ 500 سے زیادہ لوگوں کو ڈائریکٹ روزگار ملنے کی بھی امید ہے. اس پروجیکٹ کا ایک اہم حصہ محنتی کسانوں کو پروڈکشن بیسڈ انسینٹیوز دینے کا ہے. 1200 اے ہیلپ ورکرز کی ٹریننگ پہ پرتی ٹریننگ 5,000 روپے خرچہ کیا جائے گا اور ان کو 10,000 روپے کی ٹیبلٹ دی جائے گی. اس کے بعد 30,000 ڈیری جانوروں کی ملک ریکارڈنگ کی جائے گی. 1200 سب سے بہترین گائے رکھنے والے کسانوں کو 5,000، 4,000 اور 3,000 روپے کے انسینٹیوز بھی دیے جائیں گے. اس سے 1200 اے ہیلپ ورکرز کو روزگار تو ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ 1200 کسانوں کو پشوؤں کے صحیح رکھ رکھاؤ کے لیے انسینٹیوائز بھی کیا جائے گا اور اس سے پروجنی ٹیسٹنگ میں بھی مدد ملے گی. چلیے جانتے ہیں آپ اس پروجیکٹ سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ ہمارے ڈیش بورڈ www.jkhed.gov.in پہ جائیں اور پروجیکٹ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس پہ اپلائی کریں. آپ کی آن لائن اپلیکیشن آپ کی اسکروٹنائزنگ آفیسر کے پاس چلی جائے گی. اس کے بعد آفیسر آپ کی دی گئی جانکاری کی جانچ پڑتال کر کے آپ کی اپلیکیشن فارورڈ کریں گے اور پروجیکٹ اپروو ہونے تک کی کارروائی محکمہ خود بخود انجام دے گا. مزید جانکاری کے لیے آپ jkhed.gov.in پہ جائیں یا اپنے نزدیکی ویٹنری سینٹر سے رابطہ کریں. اس پروجیکٹ کے علاوہ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر اور جموں کئی ایسی اسکیمیں لاگو کر رہی ہیں جس سے ڈیری کا وکاس ہو رہا ہے، جیسے انٹیگریٹڈ ڈیری ڈیولپمنٹ اسکیم اور اینیمل ہسبنڈری انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ. انٹیگریٹڈ ڈیری ڈیولپمنٹ اسکیم میں اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر نے پچھلے سال 23 کروڑ کی سبسڈی واگزار کی، جس سے 1800 ڈیری، مارکیٹنگ اور ملک پروسیسنگ یونٹ بنے.
इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम में किसान एक डेयरी यूनिट, मिल्क कलेक्शन, चिलिंग फैसिलिटी, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, मिल्क एटीएम और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट के लिए 50% तक की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में एक किसान, एंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एफपीओ या सेक्शन 8 कंपनी डेयरी से जुड़े किसी भी बिजनेस के लिए, वो वैल्यू एडिशन में हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हो, मीट प्रोसेसिंग में हो, इन सब में 90% तक का लोन हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम में 3% की ऋण माफी का भी प्रावधान है। इस स्कीम से जुड़े किसी भी जानकारी के लिए आप www.jkhd.net पे जाएं या नजदीकी वेटनरी सेंटर से राब्ता करें। नाज़रीन वैस वरमुल जिले किस परिहासपुर पटन इलाकस मज मौजूद ये एक नौजवान हाई डेंसिटी ूंट बाग लोगमुत तो यमन सत कत कर ब्रो गो वो यह फिल्म पतमन दोहन सोन कैमरा टीम शुमाली कश्मीर किस पटन इलाकस मज गोमुत अत सपुद अस कमर वाले श्रीनगर किस रोजन वलिस मोहम्मद सलमान खान सबस सत मुलाकात। मोहम्मद सलमान खान सबन परिहासपुर पटनस मज मॉडिफाइड हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम तहत अख हाई डेंसिटी बाग लोगमुत। मोहम्मद सलमान सबन वोन तिमन निश फिल वक्त 15 कनाल जमीन तो यह सारी जमीन वुडर इलाकस पे मौजूद। अमापुज तिमो बनो ज़ाती कोशिशों तो मेहनत सह वुडर जमीन हाई डेंसिटी बाग लागनस काबिल तो अमे बापत कर तिमन महकमे हॉर्टिकल्चरन न सिर्फ तकनीकी माउनत फराहम बल्कि कोरुक माली इमदाद ति फराहम यम सत तिम यह बाग बनावनस लायक बने। मोहम्मद सलमान सबस अख कामयाब बाग वोल बनाने बापत महकमे हॉर्टिकल्चर तरफ बागस सगवन खतर ट्यूबवेल बनाने बापत माली इमदाद ति दिन आमुत। अमे अलाव यमन अमे बाग बापत हेल नेट, ब्रश कटर तो जरूरी साजो सामान तो महकमे हॉर्टिकल्चर तरफ फराहम करना आमुत। आज मोहम्मद सलमान सोबन यह हाई डेंसिटी बाग मेव सत शोल मारान तो तुहद वन बहुस महकमे हॉर्टिकल्चर सठा शुक्रगुजार यहंद माली तो तकनीकी मदद सत आज ब न सिर्फ पन रोजगार यमे बाग पे कमावान बल्कि दोयमन 4 नफरन ते रोजगार दिवान। मोहम्मद सलमान आज पन यह तजुर्बे थकित वेचनावान तो शादमनी हुंद इजहार करान। सलमान, आप मुझे बताइए कि आपको ये आइडिया कैसे आया ये बाग लगाने का? एक्चुअली ये मेरे फादर को आया था आइडिया। तो हमारा यहाँ पे पहले ट्रेडिशनल बाग था तो उसमें कुछ उतना फ़ायदा नहीं आया कि जैसे लोगों ने ये हाई डेंसिटी जब से ये इन लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद उसमें बहुत कम फ़ायदा रहा। उसमें मतलब जो पैसा आपको लगाते थे उसमें आपको वापस वो नहीं आता था। तो उस वजह से हमने सोचा कि हम हाई डेंसिटी पे शिफ्ट करते। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये कितने रकबे पे आपका ये बाग होगा? हमारा अभी 35 कनाल्स पे लगा हुआ है। अच्छा, टोटल हमारा जो ज़मीन है वो अभी 100 कनाल है। अभी हमारा बहुत खाली है ज़मीन। अच्छा, अभी जो ये बाग हम देख रहे हैं ये 35 कनाल्स पे हैं। हाँ। तो आप मुझे बताइए कि इसमें आप कौन कौन से फसल लगाते हैं? इसमें हमें एप्पल दी है सिर्फ। एप्पल में कौन कौन सी किस्में लगाते हैं? इसमें हमारे पास गाला है, रेड डिलीशियस है और फूजी और गोल्डन है। अच्छा, तो जो पहले जो रिवायती था, जो ट्रेडिशनल कोई बाग हुआ करता था, जो पहले रिवायती बाग हुआ करते हमारे कश्मीर, तो उसको बदल के आपने हाई डायनेस्टी का ये लगा दिया है। तो क्यों इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ा? महकमा एग्रीकल्चर ने क्या आपकी कोई मामलत की इस बारे में? हॉर्टिकल्चर वालों ने तो पूरा सपोर्ट किया उन लोगों ने। उन्होंने हमें डायरेक्शन दी कि किस तरह हमें क्या करना है और इसमें बहुत सारे ये फर्म्स है जो हमें इसमें हेल्प करते लगाने में, जो लेते कॉन्ट्रैक्ट तो वो लगा कर देते, पेड़ उनकी तरफ से आते। जो बाकी हॉर्टिकल्चर का इनका पूरा हर टाइम सपोर्ट रहा। जैसे हमें इसमें सब्सिडी आती है, हमें इसमें वो हॉर्टिकल्चर की तरफ से आती है तो उसमें इनका बहुत सपोर्ट रहा। हर चीज़ में इनका बहुत सपोर्ट रहा।
अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपने ये नेट लगाया है जो वेदर की प्रोटेक्शन के लिए हैं, जो जाला बारी होती है यहाँ पर उसके बचाने के लिए, तो ये आइडिया या क्या ये आपको महकमा हार्टिकल्चर से मिला कि आपने खुद खरीदा? हॉर्टिकल्चर से भी उन्होंने भी बोला था, लेकिन हमने खुद लगाया। एडवाइस उन्होंने ही किया था, क्योंकि इससे बहुत प्रोटेक्शन होती है। लास्ट टाइम हमें यहाँ पे ओले गिर रहे, तो उस टाइम हम यहाँ ही थे उस वक्त, तो आधा घंटा कंटिन्यू ये हेल स्टॉर्म हुआ उस वक्त, तो हम बहुत उसमें नुकसान भी हुआ। अगर हमने उससे कुछ दिन पहले हमने नेट लगाया था, अगर हमें नेट नहीं होता तो हमें लगभग सारा 90% फ्रूट जो था एप्पल वो ख़राब हो जाता हमें। अच्छा, दवाइयों का जो हम देखते हैं, जब दवाइयों के बारे में बात करते हैं, दवाइयों की आपकी ज़रूरत पड़ती होगी छिड़काव के वक्त या कुछ इसमें करने के लिए, तो उसके लिए क्या आपको महकमा हार्टिकल्चर से वो दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं या वो खुद लाते हैं या फिर आप प्राइवेट में ही खरीदते हैं? नहीं, वो अपनी मर्जी है कि आप कहाँ से करें। हम प्राइवेट से ही लेते हैं। हमें इसमें हॉर्टिकल्चर वाले भी आते हैं, और हमें अपने भी हमने रखे हैं इसमें 1-2 साइंटिस्ट, वो हमें गाइड करते हैं हमें कैसे क्या करना है। हॉर्टिकल्चर वाले भी आते हैं, वो लोग भी बोलते हैं, फिर हम उनसे भी पूछते, दोनों से मशवरा लेकर हम दवाई करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो क्यारियाँ वगैरह बनाई है आपने, इसके लिए कोई मशीनरी की ज़रूरत पड़ी होगी आपको, तो वो मशीनरी क्या हार्टिकल्चर की तरफ से आपको मिली है कि आपने खुद खरीदी? हॉर्टिकल्चर की तरफ से ही मिली हमें। अच्छा, वो सब्सिडी रेट पे मिली? जी जी जी। अच्छा, इसके अलावा क्या कभी कभार आपके जो हॉर्टिकल्चर जो वाले हैं वो क्या कभी कभार आपके पास आते हैं, आपको कोई मशवरा वगैरह देते हैं? जी जी जी, वो तो कंटिन्यू आते हैं। वो महीने में 2-3 बार चक्कर लगाते देते इधर, बोलते हमें कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी कहीं पे तो उसके लिए हमें गाइड करते कि आप ये स्प्रे आपको करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये दाग हुए, इसके जैसे ये अभी आएगा कोई तो ये हमें बोलेगा कि इसमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो हम फिर उनसे मशवरा लेकर स्प्रे करते उसको ठीक करने के लिए। कितने दरख्त होंगे आपके इस 35 कनाल्स में? इसमें हमारे पास लगभग 6,500 है। अच्छा, कितने किस्म के जो एप्पल्स हैं आपको? इसमें 4 क्वालिटीज़ है। क्या क्या? रेड डिलीशियस, गाला, फूजी और गोल्डन। अच्छा, इसके लिए जो आपको कुछ मार्केटिंग करनी पड़ती होगी, तो आप खुद मार्केटिंग करते हो कि या कोई महकमा की तरफ से कोई आपको यहाँ पर गाड़ी आती है फिर वो ले जाते हैं, या कि आप प्राइवेट में ही बेच देते हो ये सब? नहीं नहीं, हम प्राइवेट में बेचते हैं। इस साल हमारा पहला साल था कि जो हमें फ्रूट अच्छा खासे क्वांटिटी में निकला, तो हम खुद ही प्राइवेट में ही किया। अच्छा, अगर हम आमदनी की बात करेंगे तो कितनी इनकम होती है आपको इससे? ऐसे तो किया नहीं है कैलकुलेट। फिर भी कोई अप्रॉक्सीमेट कोई अमाउंट बताइए ताकि हमारे नाजरीन भी देखे, वो सुने। अभी हमारा कम ही है, अभी हमारा उतना नहीं हुआ ना, कि अभी तीसरा ही साल चल रहा है हमारा, तो इसमें फ्रूट अभी कम है, तो उस वजह से हमारा इसमें आप समझो अराउंड 15 तक आ गया हमारा। अच्छा, 15 लाख का आपका मुनाफा का। अच्छा, अगर हम इरिगेशन की बात करेंगे, वाटर सोर्स की बात करेंगे कि वो कहाँ से आपको कहाँ लाते हैं, उसके लिए आपने क्या क्या किया? हमने यहाँ पे वेल करे हुए हैं, वो भी हॉर्टिकल्चर की तरफ से उन्होंने ही दिए हमें। हमारा जो काम है असली वो हम वही जो ट्यूबवेल होते वो करते, मेरे फादर करते वही, तो हमने वो यहाँ पे किए हुए, उसी से हमें पानी वानी मिलता है। अच्छा सलमान, आप मुझे बताइए कि जिस तरह आप पढ़े लिखे एक नौजवान हो, आजकल के नौजवान हो, और आप चाहते हो कि मज़ीद तरक्की हो जाए, आप चाहते हो कि मज़ीद आमदनी बढ़ जाए, तो जो हमारे घर बैठे जो बेरोज़गार नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? जी, अगर जो लोगों जिनके पास पैसा वगैरह है, जो ये चीज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जो लोग आजकल मैंने ज़्यादातर देखा यहाँ पे कश्मीर में डिपार्टमेंटल स्टोर्स की तरफ लोग जा रहे, रेडीमेड गारमेंट्स की तरफ जा रहे, उससे 1000-2000 गुना उससे बेहतर है ये। नाज़रीन, तुम वो कि कर अकिस नौजवान परमित लिखमित नौजवान सिमन मोहम्मद सलमान यमो पन बाग ये लोगमुत तकरीबन 35 कलान पे मुश्तमिल तो ये तकरीबन 15 लाख तामत आमदनी सपदान। नाज़रीन, प्रोग्राम मुदा तो मकसद तम सन परमित लिखमित नौजवान तम तुलन सरकारी स्कीम हंद फायदे तो गसन पन्न जंगन पे खड़ा तो कर रोजगार हासिल। तो रोजू वुचान पन प्रोग्राम युस कर गोंगुल सुई कर क्राव। नाज़रीन, दपान ना युस कर हरकत तस कर बरकत। नाज़रीन, तुम वो कि कित कन मुख्तलिफ नौजवानों, परमित लिखमित नौजवानों
مختلف سرکاری سکیمن ہند فائدہ تلت نہ صرف پان روزگار حاصل کورمت بلکہ دویمن تہ روزگار فراہم کورمت ناظرین پروگرام مدا تو مقصد تہ آسان کہ کرناو تہ مختلف سرکاری سکیمن نش زانیاب تاکہ سن گھر بہت پرمت لیکھمت بے روزگار نوجوان تلن ان سکیمن ہند فائدہ یون برو کن تو کرن روزگار حاصل ناظرین تہ پاو بے اک لٹہ ژتس یہ پروگرام جموں کشمیر کسان بورڈ دورشن کے وسات پیش سپدان فی الحال دیو پنس میزبانس ازیک پروگرام اند واتن اجازت بے خدا سوال کر گنگل سوئی کر کرا یس کر گنگل سوئی کر کرا یس کر گنگل سوئی کر کرا یس کر گنگل سوئی کر کرا شادی کا کچن مہکے جہاں گولڈی کچن کنگ مسالے 100% ہو وہاں جہاں